आगे की खबरों की ओर बढ़ेंगे, मगर उससे पहले आज की सुर्खी। दुर्गा पूजा के उपलक्ष्य पर दुर्गा पूजा कमेटियों को 50,000 रुपए का चेक प्रदान। बांकुड़ा के वाइस चेयरमैन कोरोना पर विजय प्राप्त कर वापस लौटे। तृणमूल कांग्रेस का उद्घाटन नगर निगम के मेयर द्वारा। सामाजिक संस्था समृद्धि जन कल्याण सोसाइटी की ओर से जरूरतमंदों में वस्त्र वितरण। बाइक एवं पिकअप वैन में जबरदस्त टक्कर, जिसके कारण बाइक सवार घायल। अब खबरें विस्तार से। दुर्गा पूजा के उपलक्ष्य पर प्रत्येक पूजा कमेटियों को राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा आर्थिक सहायता देना आरंभ किया गया। इसी क्रम में बांकुड़ा में पूजा कमेटियों को आर्थिक सहायता देने हेतु एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके तहत मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निर्देश अनुसार बांकुड़ा जिला पुलिस द्वारा जिले की पूजा कमेटियों को 50,000 रुपए का चेक प्रदान किया। दुर्गा पूजा के उपलक्ष्य पर प्रत्येक पूजा कमेटियों को राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा आर्थिक सहायता देना आरंभ किया गया। इसी क्रम में बांकुड़ा में पूजा कमेटियों को आर्थिक सहायता देने हेतु एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके तहत मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अवधारणा एवं निर्देश अनुसार बांकुड़ा जिला पुलिस द्वारा जिले की पूजा कमेटियों को 50,000 रुपए का चेक प्रदान किया गया। इस मौके पर जिला के पुलिस सुपर कोटेश्वर राव और जिला शासक अरुण प्रसाद ने मुख्य रूप से उपस्थित होकर सभी पूजा कमेटियों के हाथों में चेक प्रदान किया। साथ ही साथ मौके पर जिला पुलिस के अधिकारीगण एवं विधायक मुख्य रूप से उपस्थित रहे। पुलिस सुपर ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला के 651 पूजा कमेटियों के हाथों में विभिन्न थाना के पुलिस अधिकारियों द्वारा 50,000 रुपए का चेक प्रदान किया गया एवं वहां उपस्थित सभी पूजा कमेटी ने पूजा के दौरान अपने व्यवस्था के बारे में जानकारी दी। इसके अलावा पुलिस प्रशासन द्वारा पूजा कमेटियों को सभी नियमों का पालन करने हेतु पूजा आयोजन करने का निर्देश दिया। সুনুক পাহাড়ি সার্বজনীন রেডি থাকবেন। এরপর গাইডলাইনটা পেয়েছি সেটার মধ্যে পুজো প্যান্ডেল বানানো এবং যে সামাজিক দূরত্ব বাড়ানো আর এবং মাস্ক বিলি করা, ওখানে হ্যান্ড স্যানিটাইজার, প্যান্ডেলের মধ্যে হ্যান্ড স্যানিটাইজার রাখা, কালচারাল অনুষ্ঠান যেটা আছে সেটার উপরে একটা রেস্ট্রিকশন বানানো হয়েছে। এইটার বাইরে মানে কীভাবে প্রসাদ ডিস্ট্রিবিউশন হবে এগুলো নিয়ে ডিটেল গাইডলাইন আমরা পুজো কমিটিদের সাথে জেলা প্রশাসন এবং পুলিশ প্রশাসন একটা মিটিংটা করিয়ে ওদেরকে জানানো আছে। এটা সমস্ত ভিডিও আর এফডিও সাহেবদেরকেও এই যে গাইডলাইন আছে সেটার কপিটা আছে, সেটা কিন্তু পুজো কমিটির সাথে ওরাও বসে ওদেরকে এই গাইডলাইনের উপরে ওদেরকে গাইডলাইনটা ওদেরকে জানানো আছে। এবার যেটা আছে আমরা একটা আনপ্রেসিডেন্টেড করোনা মহামারীর মধ্যে আমরা এই পুজো এটাকে পালন করতে হচ্ছে, সেটার জন্য আমরা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী অনুপ্রেরণায় যে অনুদানটা পেয়েছি সেটা নিশ্চয়ই যে পূজা পান্ডাল যারা করছে তাদের কমিটি যারা আছে তাদের কাজে লাগবে, যাতে ওরা এই যে স্বাস্থ্য নিয়ম যেগুলো আছে সেটাকে পালন করার জন্য ওরা কাজে লাগাতে পারবে। আমাদের বাঁকুড়ার পুলিশ প্রশাসনকে আমি ধন্যবাদ জানাতে চাইছি, যাতে ওরা এই প্রোগ্রাম এই যে অনুষ্ঠান যেটা আছে সেটাকে আয়োজিত করেছে আর এবং খুব তাড়াতাড়ি এই যে পুজোর যে অনুদান আছে সেটা পুজো কমিটির হাতে ওরা তুলে দিয়েছে। পুজোকে এই অনুদান দেওয়া হচ্ছে এবং এই পরিস্থিতিতে যে পুজো হচ্ছে প্রশাসনিকভাবে কতটা নজরদারি থাকবে? ঠিক আছে, এবছরে আমরা 651 পূজা কমিটিসকে 50,000 করে গ্রান্টস দেওয়া হচ্ছে। গত বছরে এটা 530 অ্যাপ্রক্সিমেটলি ছিল, এবছরে এটা 120 করা হয়েছে। অ্যান্ড আমরা উইথিন 3 ডেজের মধ্যে প্রসেসিং করে প্রত্যেকটা থানা থেকে পূজা কমিটিসগুলোকে ডেকে আমরা করে দিচ্ছি, ডিস্ট্রিবিউশন করে দিচ্ছি, তাহলে ওরা এই টাকাগুলো ইউজ করতে পারে। এই প্যান্ডেমিকের মধ্যে প্রত্যেকটা পূজা কমিটিকে থানা ওয়াইজ আমরা কোঅর্ডিনেশন মিটিং করছি, অ্যাওয়ারনেস করাচ্ছি, তারপরে ওদেরকে কীভাবে রুলসগুলো পালন করতে হবে ওটা আমরা বুঝাচ্ছি। অ্যান্ড প্রত্যেকটা পূজা কমিটি মেম্বার্সই জানে যে, অ্যান্ড বাঁকুড়া প্রত্যেক লোক ম্যাক্সিমাম লোক জানে না যে কী কী রুলসগুলো ওরা পালন করতে হবে। অ্যান্ড পুলিশ পক্ষ থেকে শান্তি বজায় শৃঙ্খলা রাখার জন্য যা যা লাগবে, কন্ট্রোল রুম, নাইট পেট্রোলিং, গার্ডিং, ভলেন্টিয়ার্সকে রাখার, ট্রাফিক ঠিক মতো মেনে নেওয়ার, রেস্ট্রিকশনস রাখার টাউনের মধ্যে, এগুলো গত বছর যাভাবে করেছি ওর থেকে এই বছর আমরা এই প্যান্ডেমিককে দৃষ্টিতে রেখে
কন্ট্রোল রুম স্পেশাল কন্ট্রোল রুম সবসময় চালু হয়ে থাকবে অ্যান্ড নাইট পেট্রোলিংটা আমরা বাড়ি দেবো অ্যান্ড প্রত্যেকটা পূজা প্যান্ডেলের সঙ্গে আমরা কোঅর্ডিনেশন করে থাকবো আমরা ওদেরকে ইন্ডিভিজুয়ালি গাইডলাইন্স দেবো ইন্ডিভিজুয়ালি আমরা পুলিশ ডিপ্লয় করবো অ্যান্ড সবের সঙ্গে কোঅর্ডিনেশন রেখে এই বছর আমরা সুন্দর মতো আমরা পালন করতে পারি অ্যান্ড আমরা আপনাদের মাধ্যম থেকে আমরা অনুরোধ করছি যে এই প্যান্ডেমিকের মধ্যে যা যা গাইডলাইন্স আছে ওটা স্ট্রিক্টলি পালন করতে হবে অ্যান্ড এটা আপনারা স্প্রেড করবেন বলে আমার অনুরোধ ধন্যবাদ। बांकुड़ा से अनूप राय की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। बांकुड़ा नगर निगम के प्रशासन मंडल के सदस्य वाइस चेयरमैन दिलीप अग्रवाल कोरोना पर विजय प्राप्त कर वापस लौटे। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि वे कुछ दिनों से होम क्वारंटीन। बांकुड़ा नगर निगम के प्रशासन मंडली के सदस्य वाइस चेयरमैन दिलीप अग्रवाल कोरोना पर विजय प्राप्त कर वापस लौटे। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि बीते कुछ दिनों से वे होम क्वारंटीन में थे। इस दौरान स्वास्थ्य दफ्तर के प्रतिदिन उनकी स्वास्थ्य की खोज ली जाती थी। उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस परिसेवा के लिए उन्हें काफी धन्यवाद भी व्यक्त किया एवं उन्होंने ये भी कहा कि साधारण मनुष्य भी हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से कोरोना आक्रांत होने पर सहायता ले सकते हैं। इस हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से ही लोगों को चिकित्सा सेवा प्रदान की जाएगी। पूरी तरह से स्वस्थ होकर वापस लौटने के बाद उन्होंने बांकुड़ा के लोगों को दुर्गा पूजा के उपलक्ष्य पर सहयोग प्रदान किया। साथ ही साथ उन्होंने दुर्गा पूजा के पहले राज्य सरकार द्वारा दिए गए निर्दिष्ट नियमों को पालन करने का आदेश दिया। আমি 24 সেপ্টেম্বর 22 তারিখ থেকে আমার একটু শরীরে একটা হালকা জ্বর ছিল। তারপরে আমার নিজের একটু মনে হয় যে একটা করোনা টেস্ট করানো প্রয়োজন। আমি 24 তারিখে টেস্ট করে আমার পজিটিভ আসে। তারপরে আমি হোম আইসোলেশনে চলে যাই এবং দীর্ঘ হোম আইসোলেশনে থাকার পরে আমি টেস্ট করে এবং আমার নেগেটিভ আসে। এবং আমি বিশেষ করে এই করোনার ব্যাপারে আমার যে অভিজ্ঞতা যে আমার পজিটিভ বেরোবার পর যেভাবে রাজ্য সরকারের সহযোগিতা, আপনারা সবাই জানেন যে মুখ্যমন্ত্রী করোনার কল সেন্টার একটা তৈরি করেছেন, যেটা ভারতবর্ষের মধ্যে আমার মনে হয় একমাত্র রাজ্য যেখানে টেলি যোগাযোগের মাধ্যমে যারা হোম আইসোলেশনে থাকে তাদের চিকিৎসা ব্যবস্থা করা, তাদের খবর নেওয়া। আমার কাছে স্বাস্থ্য ভবন থেকে পরপর 4বার ফোন এসেছে এবং তারা আমার সবসময় খবর দিচ্ছে আমি কি মেডিসিন খাচ্ছি, আমার কী প্রবলেম আছে। আমার একটা তারা কল সেন্টারের নাম্বারও দিয়েছিল, রাত্রেবেলা হঠাৎ যদি কোনো প্রবলেম আসে কল সেন্টারে ফোন করার জন্য। তো তার জন্য আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাই যে এই করোনা মহামারী রোগের মধ্যে মানুষকে যেভাবে চিকিৎসার জন্য হোম আইসোলেশনে থাকার যে তিনি বারবার যাদের সুবিধা আছে হোম আইসোলেশনে থাকা তাদের হোম আইসোলেশনে থাকার জন্য তিনি অনুরোধ করছিলেন এবং সেটা টেলি যোগাযোগের মাধ্যমে যে কল সেন্টার কোভিড কল সেন্টার যেটা তৈরি করা হয়েছে আমি ওটার জন্য আরেকবার মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাই। এবং বাঁকুড়া জেলা জুড়ে সারা পশ্চিমবাংলার নাগরিকবৃন্দের কাছেও আমার করজোরে অনুরোধ থাকবে, সামনে আর কয়েকদিন পরেই আমাদের শারদীয় উৎসব, বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব। এই শ্রেষ্ঠ উৎসবে আমরা আনন্দে মাতোয়ারা হব ঠিকই, কিন্তু আমরা এমন কিছু মাতোয়ারা আনন্দে হওয়া উচিত নয় যাতে কোভিড আবার আমাদের মধ্যে সংক্রমণটা ছড়িয়ে পড়ে। কেন আমরা খুব আতঙ্কিত এবং বিশিষ্ট চিকিৎসকরা বিশেষজ্ঞরা বারবার বলছেন যে অক্টোবর মাস পশ্চিমবাংলায় নভেম্বর আর অক্টোবর খুব ভয়াবহ। এই সময় যদি মানুষ একটু সতর্ক না থাকে তাহলে কিন্তু আবার নতুন করে পশ্চিমবাংলায় করোনা ছড়িয়ে পড়তে পারে, তারা আশঙ্কা প্রকাশ করেছে। তার জন্য আমি নাগরিকবৃন্দের যে অনুরোধ থাকবে যে সময় ভাগ করে প্রতিমা দর্শন করুন, ভিড়ভাড়টার মধ্যে যাবেন না, মাস্ক ডবল ব্যবহার করুন, 2টো করে মাস্ক ব্যবহার করুন, বারবার অনুরোধ করছি। পকেটে স্যানিটাইজার রাখুন, যতবার পারবেন স্যানিটাইজার দিয়ে হাতটাকে ওয়াশ করুন। বাড়িতে প্রবেশ করার পর অন্তত গরম জল যদি পারেন একটু পাতিলেবু দিয়ে গরম জল খান। মুখে এবং নাকে এই 2টো জায়গায় গরম জলের ভাপ নেন। আর ইমিউনিটি পাওয়ার বাড়াবার জন্য দুধ, ছানা, মৌসুমি জুস, ডিম
এইগুলো খান, নিজের ইমিউনিটি পাওয়ার বাড়ান, তাহলে আমরা করোনার সাথে লড়াই করতে পারবো। আমার নিজের অভিজ্ঞতা, আমি হোম আইসোলেশনে থেকে আমি সমস্ত কিছু সরকারি নির্দেশ মেনে আমি সম্পূর্ণভাবে সুস্থ। ভয় পাবেন না, আতঙ্কিত হবেন না। করোনা এমন কোনো মহামারী নয় যেটা আতঙ্কিত হওয়া। তবে কি মানুষ অনেক নেগলিজেন্সি করছে, অবহেলা করছে। জ্বর হচ্ছে, গা হাত পা ব্যথা করছে, মুখে খাবারের টেস্ট পাচ্ছে না, নাকে স্মেলের প্রবলেম হচ্ছে, কিন্তু তারা করোনা টেস্ট করাচ্ছেন না। এটা একটা মারাত্মক ভুল হচ্ছে। আমি নাগরিকবৃন্দকে যে অনুরোধ করব, বিশেষ করে যদি গা হাত পা ব্যথা, সামান্য জ্বর 97-98 যদি জ্বর থাকে, আপনি করোনা টেস্ট করান। যদি মুখে খাবারের টেস্ট পাচ্ছে না, খিদে পাচ্ছে না, যদি অনুভব করেন, তাহলে করোনা টেস্ট করান। নাকে যদি কোনো স্মেল পাচ্ছেন না, তাহলে করোনা টেস্ট করান। করোনা পজিটিভ থাকলে পজিটিভ বেরোবে, নেগেটিভ থাকলে নেগেটিভ বেরোবে। কিন্তু সোসাইটিকে বাঁচাবার দায়িত্ব আমাদের সকলের। আসুন আমরা হাতে হাত মিলিয়ে সোসাইটিকে বাঁচাবার জন্য যে কোনো উপসর্গ দেখা দিলে, করোনার যা যা উপসর্গ যেগুলো বললাম আমি, সেই উপসর্গগুলো দেখা দিলে আমাদের নিকটবর্তী বাঁকুড়া পৌরসভার নিকটবর্তী যে কোভিড টেস্টের যে সেন্টার কেটারডাঙ্গে আমাদের যে হেলথ সেন্টার আছে, ওখানে যান। বিকেল 3টে থেকে 5টে পর্যন্ত আমাদের ওখানে করোনা টেস্ট করা হয়। ওখানে যান, করোনা টেস্ট করান। তারপরে চিকিৎসকের পরামর্শে হোম আইসোলেশনে থাকার ব্যবস্থা থাকলে হোম আইসোলেশনে থাকুন। তা নাহলে আমাদের কোভিড হাসপাতাল অনাথ, সেখানে থাকার ব্যবস্থা আছে, চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে। সেফ হাউস আছে আমাদের গোবিন্দনগরে, সেখানে থাকার ব্যবস্থা আছে, চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে। ভয় পাবেন না, আতঙ্কিত হবেন না। এই পুজোর কটা দিন ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন এবং শারদীয়ার শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন সকলকে জানাই। बांकुड़ा से अनूप राय की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। पांडवेश्वर विधानसभा क्षेत्र के बहुला ग्राम पंचायत के रियल जामबाद में नवनिर्मित तृणमूल कांग्रेस कार्यालय, जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम दिया गया है, उस कार्यालय का उद्घाटन फीता काटकर और दीप प्रज्वलित कर आसनसोल नगर निगम के मेयर जितेंद्र तिवारी ने किया। पांडवेश्वर विधानसभा क्षेत्र के बहुला ग्राम पंचायत के रियल जामबाद में नवनिर्मित तृणमूल कांग्रेस कार्यालय, जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम दिया गया है, उस कार्यालय का उद्घाटन फीता काटकर और दीप प्रज्वलित कर पश्चिम बर्धमान जिला तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष व आसनसोल नगर निगम के मेयर तथा पांडवेश्वर विधानसभा के विधायक जितेंद्र कुमार तिवारी ने किया। इस अवसर पर केकेएससी के महासचिव व पश्चिम बर्धमान जिला के कोऑर्डिनेटर हरेराम सिंह, युवा तृणमूल कांग्रेस के जिला अध्यक्ष रुपेश यादव, युवा तृणमूल कांग्रेस के जिला सचिव प्रेमपाल सिंह, पांडवेश्वर ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष नरेंद्रनाथ चक्रवर्ती, पंचायत समिति के अध्यक्ष मदन बावरी, युवा तृणमूल कांग्रेस के पांडवेश्वर ब्लॉक अध्यक्ष संजय यादव, हरिपुर ग्राम पंचायत के उप प्रधान गोपीनाथ नाग, पंचायत समिति कर्मा अध्यक्ष नदिया धीवर, बहुला ग्राम पंचायत के प्रधान बीर बहादुर सिंह, दीपू पाल, किशोर चक्रवर्ती, बहुला अंचल तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष सपन मंडल, बहुला ग्राम पंचायत के सदस्य मोहम्मद सदरुद्दीन हुसैन तथा अन्य सदस्यगण मौजूद रहे। आर भारत, जिसका एक एंकर है अर्णब गोस्वामी, और वो एक न्यूज चलाते हैं, पूछता है भारत, बड़ी जोर जोर से चिल्ला करके बोलते हैं, पूछता है भारत, पूछता है भारत। और उस पूछता है भारत में सुशांत सिंह की हत्या को तो दिखाया जाता है। अरे सुशांत सिंह की हत्या है या सुसाइड है, इसको जांच करने के लिए हमारे पास सीबीआई है। आपने सीबीआई को दे दिया है, न्यूज चैनल वालों को जस्टिस बंद करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन उस चैनल में दिन रात 24 घंटा दिखाया जाता है। लेकिन मनीषा वाल्मीकि के साथ जो क्रूरता किया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने और सरकार के द्वारा प्रायोजित गुंडों ने, सरकार के द्वारा पालन पोषण किया गया गुंडों ने मनीषा वाल्मीकि के साथ जो क्रूरता किया है, उस पूछता है भारत में अर्णब गोस्वामी ने नहीं दिखाया। मैंने केवल एक बार अपने बच्चों को बुलाकर कहा था कि वो लोग नहीं चाहते हैं तो उन लोगों को चाबी दे दीजिए। और दूसरी पार्टी की तरह नहीं है ये लड़के। केवल एक बार उनको दुख हुआ, वो लोग बोले कि चाचा हम लोग तुम लोगों से पूछ के लिए थे, फिर भी हम बोले कि हम तुम्हारे गार्जियन है ना, हम बोल रहे कि दे दो। तो हमारे लड़कों ने वो चाबी वापस कर दिए। और उसके बाद फिर जो दूसरा एक हमारे साथ
ट्रेड यूनियन का एक कार्यालय था, उसको फिर हमारे पार्टी ऑफिस का कार्यालय बनाया गया और इसका नाम भी बी आर अम्बेडकर भवन रखा गया। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ आजकल के लड़कों को, हमारे बच्चों को, कि जिन्होंने हम लोगों का मान सम्मान रखा और हम लोग को केवल एक बार कहने पर ही इन्होंने हम लोग की इज्जत की खातिर वो चाबी उन्हें वापस दे दिया। मैं जिन लोगों ने चाबी वापस लिया था, शायद ये आवाज उनके पास भी जा रही हो, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि चाबी तो हम लोगों ने आपको वापस करा दिया, लेकिन क्योंकि आपने कहा था ये आपका अम्बेडकर भवन है, आपकी भावनाओं से जुड़ा हुआ है, तो वो जो भवन है वहां पर भी अम्बेडकर जी के बारे में चर्चा हो, ये हम लोग चाहेंगे, तो हम लोग को अच्छा लगेगा। जिस काम के लिए आप लोगों ने वो भवन मांगा था, हम लोगों ने दे दिया। अब देखिए, किसी के दूसरे के ऑफिस में हमारा पार्टी का कार्यालय नहीं खुला है, अपने यहाँ पर किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। प्रेम पाल और उसके पूरे टीम को मैं बधाई दूंगा और आने वाले दिनों में बहुत अच्छा काम यहाँ से होगा। यहाँ पर माताएं बहनें जो लोग भी उपस्थित हुई हैं, आप जानते हैं कि हमारे पार्टी के जो भी कार्यकर्ता हैं 24 घंटा लोगों की सेवा में ही लगे रहते हैं। सुबह से शाम तक ये लोग यही करते हैं कि लॉकडाउन के समय में हम लोगों ने देखा कि हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, लड़कों ने किस तरह घर घर जाकर। पांडवेश्वर से कैमरामैन रामानंद पासवान के साथ मंथन पासवान की रिपोर्ट। अंडाल ब्लॉक के खांद्रा ग्राम सिदुली एमपीआई के पास सामाजिक संस्था समृद्धि जन कल्याण सोसाइटी की ओर से दुर्गा पूजा को ध्यान में रखते हुए गरीब और जरूरतमंद महिलाओं को साड़ी बांटी गई। अंडाल ब्लॉक के खांद्रा ग्राम सिदुली एमपीआई के पास सामाजिक संस्था समृद्धि जन कल्याण सोसाइटी की ओर से दुर्गा पूजा को ध्यान में रखते हुए गरीब और जरूरतमंद महिलाओं को साड़ी वितरण किया गया। लगभग 200 साड़ी बांटी गई। साथ ही सिदुली और आसपास के 1 दर्जन क्लबों को फुटबॉल का किट भी दिया गया। इसके अलावा राज्य के तृणमूल कांग्रेस जिला सचिव वी शिवदासन दासू से स्थानीय लोगों ने वॉलीबॉल के 10 सेट देने का वादा किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पश्चिम बर्धमान जिला तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष व आसनसोल नगर निगम के मेयर तथा पांडवेश्वर विधानसभा के विधायक जितेंद्र कुमार तिवारी, तृणमूल कांग्रेस राज्य सचिव वी शिवदासन दासू, केकेएससी के महासचिव व पश्चिम बर्धमान जिला तृणमूल कांग्रेस के कोऑर्डिनेटर हरेराम सिंह, युवा तृणमूल कांग्रेस के जिला अध्यक्ष रूपेश यादव, अंडाल ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष कालोबरन मंडल, जिला परिषद के मेंटर कंचन मित्रा, पांडवेश्वर ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती, खांद्रा ग्राम पंचायत के प्रधान श्यामलेंदु अधिकारी, बहुल्ला ग्राम पंचायत के प्रधान वीर बहादुर सिंह, हरिपुर ग्राम पंचायत के उप प्रधान गोपीनाथ नाग, युवा तृणमूल कांग्रेस के जिला सचिव पार्थो दयासी चीतू चक्रवर्ती, समृद्धि जन कल्याण सोसाइटी के अध्यक्ष प्रदीप राय, सचिव अभिजीत राव आदि मौजूद रहे। जन कल्याण मंच ने किया है, वह कार्य जो है बहुत ही सराहनीय है। हम सभी लोग अपने लिए कमाते हैं, सभी लोग अपने परिवार के लिए देखते हैं, लेकिन जन कल्याण मंच जो कार्य आज किया है ये बहुत ही सराहनीय काम है। आपने देखा है कि कोरोना काल में किस तरह सिदुली के हमारे तमाम नेता, ट्रेड यूनियन से लेकर जनरल पॉलिटिक्स से लेकर तमाम लोग गरीब लोगों का सेवा किया है। जिसको कपड़ा नहीं था कपड़ा का व्यवस्था किया, जिस परिवार में राशन नहीं था राशन का व्यवस्था किया, किसी को इलाज की जरूरत थी उसको इलाज करवाया। ये में साथ देने का प्रयास करेगा। और आप लोग यही देख रहा हूँ जो कुछ दिन से जो 7-8 महीना से जो कोरोना पीरियड चल रहा हूँ, यही पीरियड में पश्चिम बंगाल के जो मुख्यमंत्री ममता दी जो साधारण जनता का साथ जितना साथ दिया, वही हिसाब से यहाँ का जो प्रत्येक जो सोशल जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका साथ, हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन का जो साथी है, हमारा जो जिला परिषद है, हमारा जो ग्राम पंचायत है, हमारा जो पंचायत समिति है, हमारा विभिन्न जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो मेन जो सरकार का जो अंदर जो काम कर रहा है, ये संस्था प्रत्येक जगह में साधारण जनता का सुख में साथ दिया है। और हम कोई पॉलिटिकल कोई वक्तव्य रखने नहीं चाह रहा हूँ। आज का दिन हम प्रत्येक को यही प्रोग्राम में उपस्थित प्रत्येक को हम धन्यवाद जना रहा हूँ।
और एक दिन आएगा, वही दिन अपना तरफ से जो वक्तव्य रखना है रखेगा। और आज का दिन यही आशीर्वाद हमारा तरफ से रहेगा। हम लोग भी कोई ना कोई एक तो ऑर्गेनाइजेशन का थ्रू पहले हम लोग यही मंच में आया, राजनीतिक मंच में हम भी अपना जीवन में स्टार्टिंग में हमने तो एनजीओ का गठन किया था। एनजीओ का थ्रू हमें तो सोशल ऑर्गेनाइजेशन बोला, तो उस समय आपको ब्लड डोनेशन और ब्लड ग्रुपिंग कैंप चलता था। সম্পাদক রাফিদা, আমাদের জেলা কোঅর্ডিনেটর হররাম সিং जी, আমাদের জেলা যুব সভাপতি রূপেশ যাদব जी, আমাদের এই ব্লকের সভাপতি কালুদা, পান্ডাসা ব্লকের সভাপতি নরেন্দা, শ্যামল আছে প্রধান, এবং সিদুলি কি সম্প্রীতি জনকল্যাণ সোসাইটি যারা যারা কর্তা ব্যক্তিরা আছে। দেখুন, কয়েক মাস আগে আমরা দেখলাম কোভিড-19 সময় মানুষে যখন দুঃখগ্রস্ত বেদনা ছিল, তখন বাংলার মানুষের পাশে ছিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, এবং তার সঙ্গে সঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সৈনিক হিসাবে বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন মানুষের পাশে ছিলেন। এখন দুর্গাপূজা ঠিক প্রাককালে আবার মানুষ যখন দুর্গাপূজার আগে মায়েদের হাতে নতুন বস্ত্র তুলে দেওয়া যখন সময় এসছে, তখনও কোনো বিজেপি, কোনো সিপিএম, কোনো কংগ্রেসকে পাওয়া যাচ্ছে না। আবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সৈনিক হিসাবে যারা কাজ করেন, যে সকল এনজিওরা কাজ করেন, তারাই এগিয়ে এসছে। अंदाज से कैमरामैन रामानंद पासवान के साथ मंथन पासवान की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। बराकर के NH2 स्थित डिबूरी चेक पोस्ट से कल्याणेश्वरी जाने वाली सड़क में सोमवार दोपहर एक बाइक एवं पिकअप वैन में जबरदस्त टक्कर हुई, जिसके कारण बाइक पर सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। बराकर के NH2 स्थित डिबूडी चेक पोस्ट से कल्याणेश्वरी जाने वाली सड़क में सोमवार दोपहर एक बाइक एवं पिकअप में जबरदस्त टक्कर हुई, जिसमें बाइक पर सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक बाइक पर सवार 3 युवक कल्याणेश्वरी से बराकर की ओर लौट रहे थे। उसी समय कल्याणेश्वरी जा रही एक पिकअप वैन ने बाइक में टक्कर मारी। इस घटना की जानकारी मिलते ही यूथ तृणमूल कांग्रेस जिला सचिव राजा खान घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने इस घटना की जानकारी चौरंगी पुलिस को दी। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर स्थानीय लोगों के सहयोग से एम्बुलेंस के द्वारा घायल युवक को आसनसोल जिला अस्पताल भेजा। बताया जाता है कि घायल युवक विशाल यादव एवं जग्गू चौधरी बराकर निवासी है। पुलिस ने घायल युवकों के परिजनों को घटना के संबंध में सूचना भेजा। बराकर से अनूप राय की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। बांकुड़ा सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स की ओर से 8 सूत्री मांगों को लेकर बांकुड़ा जिला शासक को ज्ञापन सौंपा गया। मांगों के बारे में जानकारी देते हुए सिविल डिफेंस वॉलंटियर के सदस्यों ने विभिन्न मांगे सामने रखी। बांकुड़ा सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स की ओर से 8 सूत्री मांगों को लेकर बांकुड़ा जिला शासक को ज्ञापन सौंपा गया। मांगों के बारे में जानकारी देते हुए सिविल डिफेंस वॉलंटियर के सदस्यों ने बताया कि पहली मांग यह है कि उन्हें प्रतिदिन 8 घंटा का काम देना होगा। दूसरा, 60 वर्ष होने तक काम में श्रमिकों को नियुक्त रखना होगा। तीसरा, HRSS के भुगतान करना होगा। चौथा, मेडिकल लीव, कैजुअल लीव एवं रिस्क अलाउंस की व्यवस्था करनी होगी। पांचवा, राज्य सरकार द्वारा सभी पद पर कार्यरत सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को अग्राधिकार देना होगा। छठा, उम्र व उच्चता की माप को देखने के बजाय सभी को समान अधिकार से नियुक्त करना होगा। महिलाओं के क्षेत्र में विशेष सावधानियां देनी होंगी। इसी प्रकार के 8 मांगों को लेकर आज बांकुड़ा जिला शासक को एक ज्ञापन सौंपा गया। इस विषय में अक्षय कुमार पात्र नाम के एक सिविल डिफेंस वॉलंटियर का कहना है कि सरकार के पास उनका अनुरोध है कि इन मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए।
কারণ হচ্ছে দেখুন 1962 সাল থেকে সিভিল ডিফেন্সের জন্ম হয়েছিল যুদ্ধ পরিস্থিতিকালীন। তো সেই সময়কে অনেকে ডিপার্টমেন্টকে নেওয়া হয়, যেমন ধরুন এনডিএফ, সিভিল ডিফেন্স, তারা কিন্তু সেই সময় সরকারের পাশে থেকে সরকারের সাথে থেকে কাজ করে এসছে, আজ অবধি তারা কাজ করে আসছে। বিশেষত আমাদের বিপর্যয় যেমন দুর্যোগ, ভূমিকম্প, বন্যা, যে কোনো ধরনের বিপর্যয়ের ক্ষেত্রে সিভিল ডিফেন্স কিন্তু ঝাঁপিয়ে পড়ে নিজের প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে। আজকেও তাই করছে, তারা নিজেদের প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ছে যে কোনো পরিস্থিতিতে। কিন্তু আজকে দেখা যাচ্ছে রাজ্য সরকার বিভিন্ন ধরনের বিভিন্ন যা পদ আছে তাদেরকে কিন্তু অগ্রাধিকার দিচ্ছেন বা তাদের সুযোগ করে দিচ্ছেন। যেমন হচ্ছে সিভিক ও ভলেন্টিয়ার, তারা যথারীতি সম্মান পাচ্ছে, তারা যোগ্যতা অনুসারে কাজ পাচ্ছে বা তাদের একটা স্কেল আছে নির্দিষ্ট। কিন্তু সিভিল ডিফেন্সের ক্ষেত্রে সেই স্কেল কিন্তু নেই, অথচ আমাদের অনেক বিপর্যয়ের মুখে কাজ করতে হয়, অনেক রিস্কের সাথে কাজ করতে হয়। কিন্তু আমরা চাইছি আমাদের মাননীয় ডিএম সাহেবের হাত দিয়ে আমরা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমাদের এই আবেদন পৌঁছাতে, যাতে তিনি আমাদের দিকেও এই ব্যাপারটা নিয়ে দৃষ্টিপাত করেন। হ্যাঁ, আমাদের কিছুদিন আগে একটা ঘোষণা করেছিলেন 8ই অক্টোবর সম্ভবত পুলিশের ডেতে, তো উনি ঘোষণা করেছিলেন যে একটা 27,000 নাকি সিভিল ডিফেন্স নিয়োগ করা অলরেডি হয়েছে। তো সেক্ষেত্রে আমরা জানতে পেরেছি যে না, 27,000 কোনো ভলেন্টিয়ার কোনো রিক্রুটমেন্ট হয়নি বা কিচ্ছু নেই। আবার একটা উনি ঘোষণা করেন আমাদের নাকি বোনাস, পুজো বোনাস, পোশাকের জন্য, হ্যাঁ অনেক কিছুতে টাকা পয়সা দেওয়ার একটা ব্যাপার ঘোষণা করেছেন। কিন্তু যেখানে আমাদের 30 দিন কাজেরই নিশ্চয়তা নেই, সেখানে আমরা ওই বোনাস পাবো কোথা থেকে? বা আমাদের ওই এককালীন ভাতা 3 লক্ষ টাকা, সেটা দেবেন কাকে, কিভাবে দেবেন? এই সমস্ত ব্যাপারগুলো প্রশ্ন আমাদের মনে উঠেই আসছে, জিজ্ঞাসিত রয়ে যাচ্ছে যে এই জায়গাগুলো উনি পূরণ করবেন কীভাবে, যেখানে আমাদের 30 দিন কাজের ব্যবস্থা নেই, কাজের সুনিশ্চয়তা নেই। সেই জন্য আমরা ডিএম সাহেবের হাত ধরে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে এই বার্তা পৌঁছাতে চাই যে আমাদের যেন এই জিনিসটা ওনারা একটু দৃষ্টিপাত করেন, যাতে আমাদের আগামী ভবিষ্যৎটা অন্তত এই জায়গাটা থেকে আমরা নিশ্চিন্ত হতে পারি যে না, হ্যাঁ আমরা 30 দিন কাজ পাচ্ছি, এখন আমাদের একটা মান্থলি কাজের ব্যবস্থা হয়েছে, আমরা একটা মান্থলি টাকা পাচ্ছি, স্যালারি পাচ্ছি। সেই জিনিসগুলোর জন্য আমরা বিশেষত আজকে এখানে জমায়েত হয়েছি ডিএম সাহেবের সামনে। তো এই করোনা পরিস্থিতিতে কি পরিস্থিতিতে আছে তোমরা? এই করোনা পরিস্থিতিতে আমরা প্রচুরভাবে খেটে কাজ করেছি। যে কোনো জায়গাতে, যে কোনো ধরনের আপনার যে কোনো হসপিটালে বলুন, যে কোনো জায়গাতে করোনা রুগীকে পর্যন্ত হাতে ধরে পৌঁছেছি, নিজেরাও অসুস্থ হয়েছি। এমন অনেক পরিস্থিতি আমাদের মধ্যে তৈরি হয়েছে, তবু কিন্তু আমরা পিছনে আসিনি, পিছনে ফিরে তাকাইনি, আমরা সামনেই এগিয়ে গেছি। এমনকি পরিযায়ী শ্রমিক যারা এসছে তাদেরকে যথারীতি আমরা সেইখানে খাবার ব্যবস্থা থেকে আরম্ভ করে সমস্ত কিছুতে আমরা সহযোগিতা করেছি রাজ্য সরকারের সাথে, এমনকি সবার সাথে সহযোগিতা করে এসেছি। হ্যাঁ, তো এখানে আমাদের একটা প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে, আমরা এত কিছু করার পরেও সময় তো রাজ্য সরকারের কাছে যে আমাদের জন্য তারা কি ভাবছেন, আমাদের জন্য আদৌ ঘোষণা করা হলে সেটা কেন পাচ্ছি না, আমাদের জন্য সেই সুযোগটা আসছে না কেন, এটা শুধু কেন ঘোষণায় রয়ে যাচ্ছে, এই জিনিসটা কবে কার্যকর হবে সেই জন্য আমরা এই দাবি করতে চাইছি আর কি। তো আজকে যদি আমরা এই পরিস্থিতিতে এই ডেপুটেশন থেকে যদি আমরা কোনো সুফল না পাই, আগামী দিনে আমরা আবার রাজ্য সরকারের কাছে বৃহত্তর আন্দোলনে যেতে রাজি আছি আমরা। সেই জন্য আমাদের পুরো সাব ডিভিশন স্তর থেকে আরম্ভ করে ব্লক স্তর থেকে আরম্ভ করে জেলা স্তরে সমস্ত কিছু আমাদের অলরেডি কমিটি গঠন হয়ে আছে। আমরা চাইছি যে আমরা এইভাবে যদি সুফল না পাই, আমরা পরবর্তী দিনে আন্দোলনের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ব। আপনার নাম, পরিচয়? আমার নাম হচ্ছে অভয় কুমার পাত্র, আমার বাড়ি খাতড়া থানা, বাঁকুড়া জেলা। बांकुड़ा से अनूप रॉय की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। रानीगंज के महावीर कोयरी के भुइयापाड़ा के समीप स्थित पुराने ओसीपी में एक अजगर सांप को देखे जाने से इलाके के लोग काफी भयभीत है। इस विषय में जानकारी देते हुए स्थानीय लोगों ने बताया कि इलाके में काफी छोटे छोटे बच्चे हैं जिन्हें अजगर से खतरा हो सकता है। कितना बड़ा लंबाई है, खाली लेडीज ওই আছে পোকা কাঁ मानुष है देखने वहीं पर देखिए सिलेक्ट चलेगा। हम लोग तो पार्टी में दिए खबर, पार्टी वाला सब नहीं आप लोग को खबर दी। अरे बोला क्या करते हैं इसमें है, कैसे निकालना है आपको पाइए। वो बैठा रहता है उधर तो सामने देखे कि झुकने हैं यहाँ पर सामने, समझे ना, झुकने सामने देखे हम यहाँ पर आए तो मुर्गा पकड़ के लेके चला गया, झुक न जाके फिर मतलब बाहर से पकड़ के अंदर घुस जाता है? अंदर घुस जाता है वो। हाथ भी कल पकड़ के ले गया, वो अंदर में जाके घुस गया। अच्छा, कितना दिनों से है यहाँ पे?
और उतना दिन से हम लोग नहीं बताया कितना दिन से अंदाज एक ठो मतलब मोटा मोटी हम लोग 3-4 दिन से देख रहे हैं उसका। कितना आकार का, मतलब कितना लंबा होगा, क्या सांप है? पूरा बाहर नहीं निकल रहा है ना। तालाब का क्या नाम हुआ? ये महावीर नाम है। तालाब का क्या नाम है? तालाब का नाम इसका नहीं, महावीर में आता है, महावीर कोलवरी में आता है। क्या बोलता है इसको, खाद या कुछ? तालाब के नाम को चिन्ह कुवारी खदान बोल रहे हैं। हाँ वही तो चिंता ज्यादा हम लोग की चिंता है ना। क्या चिंता है? कि बच्चा उच्चा इधर, छोटा सा बच्चा इधर घूमता है, इधर में आता है, इधर में। किसी को जानकारी दिया है इस विषय में? अभी किसी की जानकारी नहीं दी है, हम लोग पार्टी में जानकारी दिए हैं। क्या नाम हुआ आपका? आपका क्या नाम हुआ? हमको नाम कैलाश है। पूरा नाम बोलिए। कैलाश भुइयां। আমাদের কাউন্সিলর যেটা ছিল, আমরা যেখানে যে জল ভরে যায়, ঠিক আছে, জল ভরার দিনে কাউন্সিলর এসে পড়ে মোটর পাম্প লিয়ে সব কিছু করেছিল। এখন আজকে আমি শুনলাম যেটা নতুন ঘটনা, যেটা শুনলাম সেটা কি এখানে একটা অজগর সাপ বেরিয়েছে। কখনো মুরগি খেয়ে নিচ্ছে, কখনো হ্যাঁ ছোট ছোট হাঁস খেয়ে নিচ্ছে, ঠিক আছে। হাঁস খাবার জন্য আমরা একটা আবেদন করছি এখানে, যে আমার সরকারকে এবং আমার যে কাউন্সিলর আছে তাকে আবেদন করছি, সে যেন এটা যেন পরিষ্কার করে দিকে, একটু পুকুরটাকে খুব ভালো হয় একটু। আমার নাম রামू चटर्जी, আমি একটা तृणमूल কর্মী একটা। क्या है बताइए। घटना जैसे हमको सुनने में आया है कि कोई 7 फुट लगभग कोई अजगर सांप है, जो मुर्गा हो या कोई पशु पंछी हो उनको खा ले रहा है। हाँ, हो सकता है कोई बाल बच्चा यदि उधर गया पेशाब उसाब करने के लिए तो उनको भी पकड़ के खा सकता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये तालाब का कुछ उपाय किया जाए या इनको सफा कराया जाए। आज से लगभग 20 बरस पहले से ही ये तालाब इतना गंदा हो चुका है। इनका बारे में भी हम चाहते हैं हमारा काउंसिलर हो या हमारे यहाँ का जो पब्लिक और भी कोई काउंसिलर को जनाए ये बात को? काउंसिलर को तो ये बात जनाई नहीं गया अभी तक। तो आप लोग किसको जानेंगे तो बोल के सोचे हैं? पहले तो काउंसिलर को ही ये चीज़ को खबर दिया जाए। अच्छा, क्या चाहते हैं आप अभी, मतलब इस महल जो है अभी तैयार जो महल है, चाहते हैं इस महल में कि इनका जल्दी व्यवस्था किया जाए, पोखर का सफाई किया जाए। हाँ, या तो कुछ और भी जो अच्छा लगे काउंसिलर साहब को, इनका कुछ उपाय किया जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर गणेश। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। दुर्गापुर शहर के बेनाचत्ती स्थित निजी मॉल के सभागार में सोमवार दुर्गापुर महकमा प्रशासन एवं दुर्गापुर चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के सहयोग से मुश्किल आसान योजना के तहत समारोह का आयोजन किया गया। এটা তো হবেই। এই দুটো সাংসদ পেয়েছি আমরা, বাবু সুপ্রিয়া আর আলওয়ালিয়াজি, তারই ফল। 2 লাখ ভোটে জিতেছে, কেউ 1 লাখ ভোটে জিতেছে, তারই ফল দিচ্ছে। আসানসোলে এবং দুর্গাপুরের মানুষকে এই উপহার দিচ্ছে। আমরা তো জানতাম এটাই করবে, কিন্তু আমরা যতদিন আছি, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকার যতদিন আছে, একজনকে উচ্ছেদ করতে দেবো না। উচ্ছেদ করা তো খুব সহজ জিনিস, আগে তাদের পুনর্বাসন ব্যবস্থা করুক। রেলকে দেখার দায়িত্ব সরকারের অবশ্যই, কিন্তু গরিব লোককে দেখার জন্য কি জর্জ বুশ আসবে? তাকে দেখার দায়িত্ব এই দেশের প্রধানমন্ত্রী, তাকে দেখার দায়িত্ব তো এই সাংসদদের, তাদেরকে দেখবে না? আমরা তাদের সঙ্গে আছি। আমরা এই উচ্ছেদের বিরুদ্ধে যতক্ষণ না তাদেরকে পুনর্বাসন দেওয়া। বাবুল সুপ্রিয় না, ওর বুলবুল সুপ্রিয়, আমি তো নামও দিয়েছি ওর বুলবুল সুপ্রিয়। রেগে গেলে খুব জোরে জোরে কথা বলে, আর ওর কথা হয় কোন গান রিলিজ হবে সেটা ওর কথায় চলতে পারে। 356 হবে না, আর বলুন তো 330-এ কী আছে সেটা আগে ওকে বলতে বলুন তো, 322-এ কী আছে সেটা বলতে বলুন তো। হঠাৎ সংবিধান বুঝে গেল, গান করতে করতে ভোটে জিতে গেল, নিজের সংবিধান নিয়ে আলোচনা শুরু করে দিল। ওকে বলুন যেটা ভালো করে জানে, গান করতে ভালো করে জানে, সেটার উপর মনোযোগ দেখ, যারা পূজার আগে একটা ভালো অ্যালবাম দেখ, যাতে মানুষের মনোরঞ্জন হোক। এইসব অন্য কিছু নিয়ে ওকে ভাবতে হবে। কোভিডের পুজোর সময় থাকবে। আমরা দুর্গা পুজো নিয়ে আমরা অনেকগুলি মিটিং করলাম ইতিমধ্যে। এই যেহেতু কোভিডের সময় আছে, তার মধ্যে সরকার কাছ থেকে অনেক নির্দেশ আমরা পেয়েছি, যেটা আমরা মিটিংয়ের মাধ্যমে পুজো কমিটিগুলিকে জানিয়েছি। আমরাও পুজো কমিটিকে বারে বারে বোঝাচ্ছি, আমরা এনশোর করব যেন ফিজিক্যাল ডিস্টেন্সিংটা পান্ডালে মেনটেন হয়। পান্ডাল এইভাবে তৈরি হয় কি যেন আইদার উপর থেকে নাহলে সাইড থেকে খোলা থাকে, যেন হাওয়া পাশাপাশি থাকে। ওই মার্কিংগুলি করার চেষ্টা করব। অ্যাট দ্য সেম টাইম পুজো কমিটিকে আমরা রিকোয়েস্ট করছি যেন ওরা মাস্ক বিলি করে
ওটা স্যানিটাইজারটা অ্যারেঞ্জমেন্টটা রাখে। পুলিশের পক্ষ থেকেও আমরা 1 লক্ষ মাস্ক বিলি করছি অ্যান্ড ডিএম সাহেবও 1 লক্ষ মাস্ক বিলি করছেন। অ্যাট দ্য সেম টাইম আজকে আমরা ভিন্ন ভিন্ন চেম্বার অফ কমার্সকে রিকোয়েস্ট করলাম যেন ওরাও যেন মাস্ক সিস্টেম করে। আমরা এনশোর করবো কি পুজোর মধ্যে যারা ঠাকুর দেখতে বেরোচ্ছেন সবের কাছে মাস্ক থাকে অ্যান্ড পুজো কমিটির মাধ্যমে স্যানিটাইজার ব্যবস্থাটা রাখে। এটা বাদ দিয়ে বাকি পুলিশ অ্যারেঞ্জমেন্ট আমাদের থাকছে, ট্রাফিক অ্যারেঞ্জমেন্ট আমাদের থাকছে। আমরা এনশোর করবো যেন মানুষ ভালোভাবে সুষ্ঠুভাবে পুজো দেখতে পারে অ্যান্ড পুজোর জন্য যেন আরও কোভিড প্রবলেমটা না হয় সেটা নিয়ে যা কিছু করণীয় মানে পুলিশ করবে। আমাদের একটা আসান পুলিশ অ্যাপ আমরা আপনাদেরকে ডেকে ওপেন করেছি। কাউকে এখন পূজা পারমিশন অ্যাপ্লাই করতে গেলে বাড়ি থেকে অফিস থেকে বেরোতে হবে না, সব কিছু অনলাইন ওরা আন্ডার সিঙ্গেল বেসিক্যালি রুফ ওরা বসে করতে পারেন। সমস্ত ডিপার্টমেন্ট ওই অ্যাপের মধ্যে রয়েছে। আমি আশা করি কারো কোনো অসুবিধা হবে না। ইতিমধ্যেই আমরা চেক গভর্নমেন্টের কাছ থেকে পেয়েছি, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছ থেকে, সেটা আমরা ইতিমধ্যেই পুজো কমিটিতে শুরু করে দিয়েছি। খুব ভালো অ্যাটমসফিয়ার আছে অ্যান্ড পুলিশ রেডি আছে, প্রশাসন রেডি আছে। আমরা আশা করছি খুব সুন্দরভাবে কিন্তু কোনো কালচারাল প্রোগ্রাম বা ফেয়ার এটা কি অ্যালাউ করা হবে? আমরা ওটাই বললাম কি যেন বেশি ভিড় জমা না হয় সেটা আমরা দেখব। ডেফিনেটলি যেরকম হবে আমরা ব্যবস্থা নেব। আমরা কিন্তু বেসিক্যালি পুজো কমিটিকে সঙ্গে নিয়ে এইভাবে করছি, আশা করি কোনো অসুবিধা হবে না। আর পুজো কমিটি কিন্তু পুরোপুরি আমাদের সঙ্গে একমত, ওদের কিন্তু পুরো সহযোগিতা কিন্তু আমরা পাচ্ছি। বিসর্জন ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা রিকোয়েস্ট করলাম কি ওই বেশি ভিড় জমা করা যাবে না, বড় বড় প্রসেশনটা করা যাবে না অ্যান্ড এইভাবে করা হবে যেন ফিজিক্যাল ডিস্টেন্সিংটা মেনটেন থাকে, গ্যাদারিং না হয়। পুজো হাউসিং ক্ষেত্রেও সেম রুল অ্যাপ্লাই হবে। আমরা চাই না কোথাও ভিড় হয়, কোথাও মাস্ক ছাড়া কোথাও গ্যাদারিংটা হয়, স্যানিটাইজার ছাড়া গ্যাদারিংটা হয়। প্রচুর মানুষের খাওয়ার ব্যবস্থা থাকে অনেক জায়গাতে একসাথে, সেটা আমরা ওটাই বললাম কি থানা লোকালি বসে মিটিং করছেন ওদেরকে বোঝাচ্ছি যেন ভিড় না হয়, এমন কোনো কার্যকলাপ না হয় কি কোভিডের সংক্রমণটা আশঙ্কা থাকতে পারে তেমন কিছু না হয়। আবাসন হোক কি কমিউনিটি পূজা হোক আমরা সবাইকে বোঝাচ্ছি আর ওরা কিন্তু পুরো কোঅপারেশন করছেই। বাজি নিয়ে পলিউশন যে রুলটা ওটা পালিত থাকবে। दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। दुर्गापुर शहर के विभिन्न इलाकों में इस वर्ष दुर्गा पूजा के दौरान संगीत कार्यक्रम पर प्रशासन के द्वारा रोक लगा दिए जाने के खिलाफ मुक्त मंच बचाओ कमेटी के बैनर तले सोमवार मुक्त मंच संस्था की ओर से विरोध प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा गया। दुर्गापुर शहर के विभिन्न इलाकों में इस वर्ष दुर्गा पूजा के दौरान संगीत कार्यक्रम पर प्रशासन द्वारा रोक लगा दिए जाने के खिलाफ मुक्त मंच बचाओ कमेटी के बैनर तले सोमवार मुक्त मंच संस्था की ओर से विरोध प्रदर्शन किया गया एवं मांगों का ज्ञापन महकमा शासक अधिकारी के हाथों सौंपा गया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने सुबह से लेकर शाम तक महकमा शासक के समक्ष धरना प्रदर्शन करते हुए सरकार से सहयोग करने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान संगीत कलाकार बिट्टू सान्याल गौरंगो विश्वास ने कहा कि दुर्गा पूजा के दौरान प्रशासन द्वारा पूजा मंडप में सांस्कृतिक कार्यक्रम पर रोक लगाना बेहद ही गलत है एवं साथ ही कहा कि प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा संगीत कार्यक्रम पर रोक लगाना पूरी तरह से गलत है। ऐसा करने से संगीत कलाकार से जुड़े कलाकारों का परिवार पूरी तरह से बिखर जाएगा। वेस्ट बंगाल एमआर डीलर एसोसिएशन जिंदाबाद, वेस्ट बंगाल एमआर डीलर एसोसिएशन जिंदाबाद, অল বেঙ্গল যৌথ মঞ্চ জিন্দাবাদ। আমাদের আন্দোলন চলছে চলবে। আজকের মহকুমা খাদ্য নিয়ামকের নিকট পালনে পড়েছিল দলে দলে, আজ মহকুমা খাদ্য নিয়ামকের দপ্তরে দলে দলে। ওয়েস্ট বেঙ্গল এমআর ডিলার অ্যাসোসিয়েশন জিন্দাবাদ, ওয়েস্ট বেঙ্গল এমআর ডিলার অ্যাসোসিয়েশন জিন্দাবাদ, অল বেঙ্গল নেশন বাঁচাও যৌথ মঞ্চ জিন্দাবাদ। আমাদের 20 দফা দাবি, আমরা 20 দফা দাবির ভিত্তিতে আমাদের সারা পশ্চিমবঙ্গে আন্দোলন চলছে চলবে, 20 দফা দাবির ভিত্তিতে আমাদের সারা পশ্চিমবঙ্গ ব্যাপী আন্দোলন চলছে চলবে। ওয়েস্ট বেঙ্গল এমআর ডিলার অ্যাসোসিয়েশন জিন্দাবাদ, অল বেঙ্গল নেশন বাঁচাও যৌথ মঞ্চ জিন্দাবাদ। সেই সমস্ত রেশন কার্ডে মাল দিতে পারবে না, ওয়েস্ট বেঙ্গল এমআর ডিলার অ্যাসোসিয়েশন জিন্দাবাদ, ডিলার অ্যাসোসিয়েশনের দাবি ওয়েস্ট বেঙ্গল এমআর সূচি করছেন। আমাদের সারা পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে দুর্গাপুর মহকুমায় আমরা 20 দফা দাবির ভিত্তিতে আমরা গণডেপুটেশন দিচ্ছি। বিষয়গুলি হচ্ছে
আমরা এপ্রিল থেকে করোনা আবহে আমাদের পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর স্বাদের খাদ্য সাথী, যে খাদ্য সাথী তিনি সারা পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে বিনা পয়সায় খাওয়ার দেওয়ার একটা ব্যবস্থা করেছেন, আমরা কিন্তু তার রূপকার। মুখ্যমন্ত্রী যেমন আমাদের ফ্রি আবহাওয়া দিচ্ছেন মাল, সারা পশ্চিমবঙ্গের 21,000 রেশন ডিলার আমরা কিন্তু এই করোনা আবহে আমাদের জীবন বিপন্ন করে আমরা কিন্তু রেশন দোকানগুলো খুলে আমরা মানুষকে বিনা পয়সায় মাল দিয়েছি। গত এপ্রিল থেকে আজ অক্টোবর পর্যন্ত আমরা তার জন্য মাত্র 70 টাকা কমিশন কুইন্টাল পিছু আমরা পাই। সেই 70 টাকা কমিশন এখনো পর্যন্ত আমাদের প্রদান করা হয়নি। এই দুর্গাপুর মহকুমায় এপ্রিল মাসের কমিশন আমরা পেয়েছি, কিন্তু আমরা এই কমিশন মাত্র 70 টাকা, যেটা আমরা আগে 2 টাকা কিলো চাল বিক্রি করে 2 টাকা কিলো গম বিক্রি করে অন স্পট আমরা 130 টাকা কিনে 70 টাকা পেতাম। এই করোনা আবহে ফ্রি যখন আমরা মাল দিতে এলাম তখন আমাদের সেই 70 টাকা বিল করে আমাদের নিতে হবে। হ্যাঁ, সরকারের যে সিদ্ধান্ত আমরা মানতে বাধ্য। আমরা বিল করেছি, বিল করার পরে সেই বিলের টাকা আস্তে আস্তে রেশন ডিলারের পুজো পর্যন্ত চলে এলো, অথচ মাত্র 1 মাসের টাকা আমরা হাতে পেলাম, তাও এখনো সম্পূর্ণ হয়নি। আমরা আমাদের প্রশাসনের খাদ্য দপ্তরের কাছে অনুরোধ করছি, আমাদের অক্টোবর পর্যন্ত যে কমিশন টাকা হয় সেই টাকা অবিলম্বে আমাদের রেশন ডিলারদের প্রদান করতে হবে। কারণ পশ্চিমবঙ্গে 19 জন ডিলার তারা মারা গেছে করোনা আবহে। আমাদের করোনা আবহে আমারই দফা দাবি। কোন সংস্থা থেকে দিচ্ছেন আপনারা? আমরা দিচ্ছি ওয়েস্ট বেঙ্গল এমআর ডিলার অ্যাসোসিয়েশন, S 14,252 যার রেজিস্টার নাম্বার, এবং অল বেঙ্গল রেশন বাঁচাও যৌথ মঞ্চ। আপনার নাম? আমার নাম হচ্ছে আশিস দত্ত, আমি হচ্ছি এই পশ্চিম বর্ধমান জেলার সম্পাদক ডিলার অ্যাসোসিয়েশন। আমার সম্পাদক আছে প্রত্যেকটা ব্লক 186 জন डिलर आज के। दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। रविवार रानीगंज के 91 नंबर वार्ड गिरजापाड़ा स्थित हल्दी फैक्ट्री के समीप आनंद पल्ली कॉलोनी में तृणमूल कार्यकर्ता राजू सिंह के नेतृत्व में बंगला गर्ग ममता के तहत एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रविवार रानीगंज के 91 नंबर वार्ड गिरजापाड़ा स्थित हल्दी फैक्ट्री के समीप आनंद पल्ली कॉलोनी में तृणमूल कार्यकर्ता राजू सिंह के नेतृत्व में बांग्ला गर्व ममता के तहत एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में वी शिवदास दासू, ब्लॉक टीएमसी अध्यक्ष कंचन तिवारी, पूर्व अध्यक्ष आलोक बोस, ज्योति सिंह, अशरफ खान, पार्षद प्रतिमा मुखी उपस्थित रहे। साथ ही साथ इस मौके पर दुर्गा पूजा के उपलक्ष्य में इलाके के लगभग 300 से 350 महिलाओं में साड़ी वितरण किया गया। साथ ही इस मौके पर वी शिवदासन दासू ने लोगों को राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तथा तृणमूल कांग्रेस द्वारा किए गए कार्यों से अवगत कराया। इस कार्यक्रम के आयोजन में तृणमूल कार्यकर्ता राजू सिंह के अलावा नवाब जाहिदी, आफ्ताब जाहिदी, बबलू मिर्जा एवं अन्य सदस्य गणों की अहम भूमिका रही। उत्तेजित হবেন না, আপনাদেরকে প্রেসিডেন্ট মাননীয় বাবলু মির্জাকে মঞ্চে এলাকায় হয় না, গ্রামীণ এলাকাগুলোতে হয় 100 দিনের কাজ। এই 100 দিনের কাজের মাধ্যমে প্রধান থেকে উপপ্রধান থেকে পঞ্চায়েতের সদস্যরা সেই টাকা নিজের পকেটে ঢুকাতো। কারণ 100 জন লিখিয়েছে, 300 জন 200 জনের টাকা পকেটে, এবং যে 100 জনকে দিত তার মধ্যে কমিশন খেত। নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কত মাটির সঙ্গে যুক্ত মানুষ, কত মাটিতে মিশে থাকা মানুষ, আপনার থেকে উঠে থাকা আমাদের মতন মানুষের কাছ থেকে উঠে আসা মানুষ, তিনি এই জিনিসটা উপলব্ধি করেছিলেন। তাই তিনি বললেন যে না, 100 দিনের কাজ যখন হবে তখন প্রত্যেকটা মানুষ যারা যারা কাজ করবে তাদের নিজের ব্যক্তিগত ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থাকবে এবং সরকার সেই 100 দিনের টাকা তার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে দেবে। এইটার জন্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আগে থেকে চিনি তার পিতা বা ভাইদের, তারা বরাবরই আমাদের দলেরই সদস্য ছিল। এই রাজু সিংয়ের উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাই। এই যে দুস্থ দরিদ্র মানুষকে মহিষাসুর মর্দিনী দুর্গা পাকালে যে শীত বস্ত্র, যে
শাড়ি বিতরণ অনুষ্ঠান, তার সাথে সাথে সাংবাদিকদেরকে যে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন, আমি অভিভূত এবং গর্ববোধ করছি। মেয়র और विधायक पार्टी प्रेसिडेंट জিতেন কিছু সময়ের মধ্যে আসবে, আপনার প্রোগ্রাম শুরু হবে। আর আমি একটা প্রোগ্রাম অ্যাটেন্ড করার আছে, দুটো প্রোগ্রামে, এই জন্য আমি চলে যাচ্ছি। আমি প্রত্যেককে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আর আমি আর একটা কথা বলতে চাই, এই যে পিরিয়ড, যে করোনা যে পিরিয়ড চলেছিল, এই করোনা পিরিয়ডের সময় আমার নেত্রী যেরকম পশ্চিম বেঙ্গলে মানুষের সঙ্গে দাঁড়িয়েছিল মমতাদি, আর বিভিন্ন এরিয়াতে যেরকম বিভিন্ন বিধানসভা কেন্দ্রে যে আমার নেতা জনপ্রতিনিধি ওই চেষ্টা করেছে মানুষের সঙ্গে দাঁড়াবার জন্য, মানুষের সুখ দুঃখে সাথ দেওয়ার জন্য। আজকে দিন এই সেম প্রোগ্রাম আজকে দিন দেখছি আমি রাজুর নেতৃত্বে আপনার এই গির্জাপাড়ার মধ্যে হচ্ছেন। এই প্রোগ্রামের মধ্যে আমি দেখছি বিভিন্ন এই অনুষ্ঠানের মধ্যে কিছু কাপড়া বিতরণ আছেন। তো আমার কি ভালো লাগছে, এইরকম অনুষ্ঠান করার দরকার। পূজার সময় আছেন और ठंडा दिनों ही तृणमूल ज्वाइन किया है। हमारी मुख्यमंत्री ममता दीदी की प्रेरणा से और एक अच्छा काम करने के लिए मैं रानीगंज में टीम ज्वाइन किया हूं, जिसके मुखिया हमारे कंचनदा हैं। इसकी एक कड़ी में आज राजू सिंह के सहयोग से आज ये जो प्रोग्राम किया जा रहा है और जो वंचित वर्ग है उसको उनको नए वस्त्र देकर जो एक खुशियों के रूप में एक सौगात दी गई है, उसकी मैं राजू सिंह की प्रशंसा करता हूं। और इसी तरह हम सभी तृणमूल की तरफ से अच्छा कार्य करते रहेंगे कि जैसा कि आप जानते हैं कोरोना के काल में बंगाल गवर्नमेंट ने और विशेष रूप से हमारी पार्टी के लोगों ने जितना अच्छा काम किया है और जनता के साथ खड़े रहे हैं, इसी तरह आगे भी आने वाले समय में हम सभी जो भी आपकी अगर प्रॉब्लम होती हो तो उसके साथ हम लोग आपके साथ खड़े हैं और आपकी समस्याओं के साथ हम लोग समाधान निकाल। आज के বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন ওয়ার্ডে দুস্থ মানুষদের পাশে থাকার যে অঙ্গীকার মমতা ব্যানার্জি করেছেন, আমরা মমতা ব্যানার্জির সঙ্গী হয়ে আমরা সেই অঙ্গীকার পূরণ করার চেষ্টা করছি। জানি না কতটা আমরা করতে পারছি। এই অঞ্চলে আপনাদের রাজু সিং এর নেতৃত্বে এখানে যারা তৃণমূল কংগ্রেস করেন তারা সকলে মিলে তাদের সাধ্যমতো চেষ্টা করেছে। পুজোর সময় আসন্ন দুর্গা পুজো উপলক্ষে এটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় পুজো। আমার মনে হয় এই উৎসব হচ্ছে পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড় উৎসব। এই উৎসবে যাতে দুস্থ মানুষরা কিছু সাহায্য বা তাদের পাশে থাকা যায় তার জন্য তারা তাদের সাধ্যমতো চেষ্টা করেছে। তারা কিন্তু আমাদের কাছে কোনো আমরা সাহায্য করতে পারিনি, কেন আমাদের দুর্গা উৎসবে আমি প্রথমে আপনাদের আমার যথাযথ, কিন্তু মনে রাখবেন এবারে উৎসব কিন্তু আমাদের একটু অন্যরকম ভাবে করতে হবে। এখানে যারা পুজো কমিটি যারা আছেন রানীগঞ্জে তাদের কাছে অনুরোধ, তারাও খুব সতর্ক, তারাও মিটিং করছে। अच्छा, अपनी तरफ से कितने लोगों को साड़ी वितरण किए हैं आप? 500 साड़ी वितरण किया गया है। और आप लोग जानते हैं हम लोग पश्चिम बंगाल का में दुर्गा पूजा का जो त्यौहार है सबसे बड़े त्यौहार का हिसाब से मनाया जाता है। और इस समय जो हम लोग का कोरोना महामारी का दौर से जो लोग गुजर रहे हैं, जिनके आर्थिक अवस्था बहुत ही दयनीय है, उन लोग को एक वक्त का खाना तो दूर का बात है और वस्त्र तो उनको जुटने से रहा। ठीक है, तो इस दौर में हम देख रहे हैं कि लोगों के पास नए वस्त्र के तो जुटना बहुत ही मुश्किल है। इसी कारण से हम लोगों ने इस साड़ी वितरण का एक सोच कर ही हम लोग साड़ी वितरण किए। दुर्गा पूजा एक ऐसा समय है जहाँ पर लोग नया कपड़ा पहनते ही है, ठीक है, चाहे जिस तरह भी हो। तो इस समय लोगों के पास आपको पहले ही बताएं खाने तक का मतलब इतना है कि जुटना बहुत मुश्किल है। तो इस दौर में हम लोगों ने सोचा कि चलो कम से कम एक नए वस्त्र का भी लोग मिल जाए तो बहुत खुशी होगी। कितने आदमी को साड़ी वितरण किया? 500। उपस्थित कौन कौन थे? उपस्थित में दासू देव आए थे और हमारे तृणमूल कांग्रेस के प्रेसिडेंट संदीप भलोटिया जी, टाउन प्रेसिडेंट कंचन तिवारी और वाइस प्रेसिडेंट और रानीगंज के ज्योति सिंह, युवा नेता अशरफ और सुबोध। आपका नाम परिचय सर? राजू सिंह।
रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। भाजपा द्वारा बीते 8 अक्टूबर नवान घेराव अभियान के दौरान भाजपा नेता के बॉडीगार्ड सरदार बलविंदर सिंह को बुरी तरह से पीटने एवं उनके पगड़ी का अपमान कर सिखों की भावनाओं के आहत करने तथा दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई कर उनकी रिहाई की मांग को लेकर पूरे देश में सिख समुदाय द्वारा विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। इसी के तहत बर्नपुर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के बैनर तले सिख समुदाय के लोगों ने विरोध कर विशाल रैली निकाली। भाजपा द्वारा बीते 8 अक्टूबर नवान घेराव अभियान के दौरान भाजपा नेता के बॉडीगार्ड सरदार बलविंदर सिंह को बुरी तरह पीटने एवं उनकी पगड़ी का अपमान कर सिखों की भावनाओं को आहत करने तथा दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई कर उनकी रिहाई की मांग को लेकर पूरे देश में सिख समुदायों द्वारा विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। इसी के तहत बर्नपुर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के बैनर तले सोमवार शिल्पांचल के विभिन्न क्षेत्रों के सिख समुदाय के लोगों ने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया एवं एक विशाल रैली निकालकर आसनसोल पुलिस कमिश्नर कार्यालय का घेराव कर कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि बीते 8 अक्टूबर कोलकाता में भाजपा के नवान घेराव के दौरान केंद्रीय प्रशासन के सुरक्षाकर्मी सरदार बलविंदर सिंह से एक बंदूक बरामद करने के बाद पुलिस प्रशासन द्वारा उनकी पगड़ी उतारने और सड़क पर घसीटने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। बलविंदर सिंह की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने दावा किया कि उसके पास से बरामद आग्नेयास्त्रों को दिल्ली के अलावा किसी अन्य राज्य में नहीं ले जाया जा सकता है। बलविंदर सिंह की गिरफ्तारी और अपमान के बाद देश भर के सिख समुदाय ने पश्चिम बंगाल राज्य की पुलिस का काम के कड़ा विरोध किया है। उस घटना के 4 दिनों के बाद उन्हें आज कोर्ट में पेश किया गया, जिसमें पुलिस ने 10 दिनों की पुलिस रिमांड की मांग की थी। उन्हें 8 दिनों की पुलिस रिमांड मिली है। एफआईआर कॉपी में उनके खिलाफ धारा 307 का प्रयोग किया गया है, जो कि अटेम्प्ट टू मर्डर का केस है, जबकि बलविंदर सिंह ने अपने लाइसेंसी हथियार बाहर नहीं निकाला था और न ही किसी पर वार किया था। शांतिपूर्वक रूप से वे प्रदर्शन में शामिल थे। पर सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सचिव सह सिख वेलफेयर सोसाइटी के सलाहकार तरसेम सिंह, बर्नपुर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान मनमोहन सिंह, सचिव सुरेंद्र सिंह, सिख हेल्पिंग हैंड सोसाइटी के जनरल सिंह, कुमारडुबी गुरुद्वारा प्रधान निर्मल सिंह, परमजीत सिंह, शिल्पांचल के गुरुद्वारा प्रतिनिधिगण सहित समाज के सैकड़ों महिला पुरुष मौजूद थे। आंदोलन করছেন এই জিনিসটা কি বাংলা আর শিখদের মধ্যে একটা বিবাদ হতে পারে, কি ভাবছেন আপনি? শীর্ষাজি হচ্ছেন বিজেপির এমএলএ এবং দিল্লি সরকারের মধ্যে আম আদমি ছাড়া শুধুমাত্র বিজেপির 3টে এমএলএ রয়েছে। উনি নিজের পার্টির এজেন্ডা নিয়ে এসেছিলেন। ওনাদের পার্টিদের বিজেপি পার্টির একটা অবস্থান ছিল নবান্নে, সেটা নিয়ে আমাদের ধার্মিক সংস্থার কোনো বক্তব্য নেই। যে কোনো পার্টির লোক অবস্থান দিতে পারে, ডেপুটেশন দিতে পারে, আন্দোলন করতে পারে, এটা আমাদের গণতান্ত্রিক অধিকার। সেটা নিয়ে আমাদের কোনো বক্তব্য নেই। আমাদের বক্তব্য শুধুমাত্র এটা, আমি একটা জিনিসে কনসেন্ট্রেট করতে চাইছি, যেটাকে আপনারা সবাই মিলে গুলিয়ে ফেলছেন। আমি চাইছি ধার্মিক সেন্টিমেন্ট, ধার্মিক চিহ্নের যে অপমান হয়েছে সেটার একটা শাস্তিমূলক ব্যবস্থা পশ্চিমবঙ্গ সরকার নিক। বাকি আপনারা বিজেপির এগেনস্টে কী বলবেন, বিজেপি তৃণমূলের এগেনস্টে কী বলবে, এটা নিয়ে আমাদের কোনো রকম বক্তব্য নেই। আর সিরসা সাহেব, মঞ্জিন্দর সিং সিরসা ইজ এ রিপ্রেজেন্টেটিভ অফ বিজেপি গভর্নমেন্ট। উনি ওনার পার্টির তরফ থেকে নিজের বক্তব্য নিজে গভর্নরের কাছে, ধর্মকে নিয়ে বিজেপি যে রাজনীতি করছে তার বিরুদ্ধে কি আপনারা সোচ্চার হবেন? আমরা পলিটিক্যাল পার্টি নই, আমরা সামাজিক ব্যবস্থার মধ্যে রয়েছি। আমরা গুরুদ্বারার প্রবন্ধন করি, আমরা কেন রাজনৈতিক বক্তব্য রাখবো? কে কী করছে সেটা দেখার দায়িত্ব পশ্চিমবঙ্গ সরকার। আপনি ধরে ঢুকিয়ে দিন বিজেপিকে, আমাদের কিছু বলার নেই। যদি ওনাদের এগেনস্টে কোনো কিছু আপনার কাছে প্রমাণ থাকে। आज गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनपुर और हमारे पश्चिम बंगाल की टोटल जितनी भी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटियां हैं, आज गुरुद्वारा बनपुर के बैनर के नीचे, उनके लीडरशिप के नीचे सब पूरा ऑल हमारे पश्चिम बंगाल के सब पीछे सपोर्ट है। हमारे जितनी भी ऑल पश्चिम बंगाल की सिख संगत है, सबका सहयोग हमारे साथ में है। 8 तारीख को जो कोलकाता में एक किसी पार्टी वर्ग की एक रैली में एक किसी नेता के प्राइवेट बॉडीगार्ड सरदार बलविंदर सिंह जी के साथ में जो हमारे पश्चिम बंगाल की पुलिस ने जो दुर्व्यवहार किया है, आज हमारे इष्ट ने जो हमें आज इस रूप में बनाया है, जिसे हमने हमारे दस्तार को उन लोगों ने उतारा, हमारा जो चूल है, बाल है जिसे कहते हैं आप हिंदी में, उसको रास्ते में घसीट के उनको मैंने बेइज्जत किया गया है। इसे खाली बलविंदर सिंह जी को ही नहीं बेइज्जत किया गया है, इसको पूरे विश्व भर की जितनी सिख कम्युनिटी है सबको जलील किया है उसके साथ में उस पुलिस प्रशासन ने। इसलिए आज हम अपने सीपी साहब के पास डेपुटेशन देने आए हैं
कि वो जो पुलिस प्रशासन ने ऐसा दुर्व्यवहार हमारे सिख कम्युनिटी के साथ में किया है, उनको सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और हमारी मांग है कि आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट पीवी। आगे बढ़ते हैं मगर लेंगे उससे पहले एक ब्रेक। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए ग्लोबल डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर इंस्पायरिंग बेटर हेल्थ ग्लोबल लाया है आपके स्वास्थ्य चेकअप पैकेज, जहां उचित मूल्य में आपके पूरे शरीर की जांच की जाएगी। हमारे यहां ग्लोबल जनरल हेल्थ चेकअप मात्र 2,799 रुपए में, ग्लोबल कार्डियक हेल्थ चेकअप मात्र 3,799 रुपए में, ग्लोबल फुल बॉडी चेकअप मात्र 3,899 रुपए में, ग्लोबल वेल वुमेन चेकअप मात्र 1,999 रुपए में। वी प्रोवाइड सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, सिटी स्कैन, 16 स्लाइस, डिजिटल एक्सरे, कलर डॉपलर इको, USG, मैमोग्राफी, ECG, TMT, हॉल्टर मॉनिटरिंग, ECG, NCV, पैथोलॉजिक माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, PFT, यूरोफ्लोमेट्री, हेल्थ चेकअप पैकेजेस, pharmacy. Our address: Global Diagnostics and Healthcare, inspiring better health. 101 by NSB Road, Post Siarsol, Raniganj. 713358, District Bardhaman. Phone number 0341244580, 24458181. 24458182. Our email address: globalhealthrng@gmail.com. Our website: www.globaldiagnostics.net.in. यहाँ स्थित दवा दुकान में सभी दवाइयों पर 10% की विशेष छूट। लायंस क्लब रानीगंज समाज सेवा का सर्वोत्तम संस्था है। अत्याधुनिक आँखों की एवं समस्त रोगों की चिकित्सा के लिए आधुनिक अस्पताल है एवं मॉडल लायंस DAV पब्लिक स्कूल के साथ आधुनिक कम्युनिटी हॉल भी है, जहां शादी विवाह पार्टी भी होती है। यहां पार्किंग की भी सुविधा है। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 244-5205-3204। প্রকৃতির অনবদ্য উপাদানে তৈরি হনুমন্ত আটা, খাঁটি চানা বেসন, উৎকৃষ্ট মানের ডালিয়া, স্পেশাল ময়দা, ছোলার তৈরি বিশুদ্ধ ছাতু, সুস্বাদু সুজি ও পরিশুদ্ধ চিনি, মানেই স্বাদ ও আহ্লাদের কমপ্লিট প্যাকেজ। হনুমন্ত প্রোডাক্টস। রান্নাঘরে আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে মনপসন্দ আহারে। মনপসন্দ গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনের মতো। न दिन खत्म होता है न रात, और शाम चलती है सुबह तक। नई जनरेशन है भाई। ज़माने के यार है सब, मस्ती पे सवार है। जो मेहनत को मस्ती बनाए वही वाइज है। अरे डांस भी तो एक्सरसाइज है। ज़माने के यार हैं, हवाओं पे सवार है। मंजिल कहाँ है, कैसे पहुंचना है, नो कंफ्यूजन। दैट्स द नई जनरेशन। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। CPM विधायक सुजीत चक्रवर्ती जो पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों को एक समूह के साथ बेलियातोड़ पुलिस स्टेशन में ज्ञापन देने गए थे, मगर पुलिस द्वारा उन्हें रोक दिया गया। ज्ञापन पत्र देने गए कार्यकर्ताओं को एक बड़े पुलिस बल ने उन्हें थाने के मुख्य द्वार के सामने रोकने की कोशिश की गई। इस घटना से उत्तेजना स्थिति उत्पन्न हो गई। বাজার যখন চেপে বসছে, জিনিসের দামকে বাড়িয়ে যাচ্ছে, পাথর যখন আমাদের বড়জোড়ার ব্যারেজ বেরোচ্ছে দুর্গাপুরে, সঙ্গে সঙ্গে 1800 টাকা টোকেন পড়ে যাচ্ছে। সেই টোকেনের কত ভাগ
বরজোড়া থানার বেলিয়াথর থানা তুমি জবাব দাও, জবাব দাও। কমরেড বন্ধুগণ, আপনারা জানেন আমরা সমগ্র বিষয়টা হচ্ছে তেলিয়াতর ডাকবাংলার মোড়ে আপনাদের সামনে আলোচনা করেছি। ভীত পুলিশ এখানে যা খুশি তাই করছে। 2011 সাল থেকেই পুলিশ হচ্ছে অগণতান্ত্রিক। বর্তমানে এই নতুন ওসি এসছেন, উনি এসে প্রতিটা ডাক্তারের কাছ থেকে হচ্ছে 6,500 টাকা করে মাসে নিচ্ছেন, নিয়ে সারা রাত ধরে বেআইনি বালি গোটা বেলিয়াতর থানা এলাকায় চলছে। তার সাথে হচ্ছে যে কদিন আগে তৃণমূল নেতা বুধন ঘোষ হচ্ছে যে আমাদের পঞ্চায়েত সমিতির প্রাক্তন সদস্য আন্না ঘোষকে ইটে করে মাথায় ফাটিয়ে দেয়, 6টা স্টিচ পড়ে। সে এফআইআর করেছিল 25 তারিখে। সেই এফআইআরকে থানা হচ্ছে যে নিজেরা কেটে কারেকশন করে 1 তারিখে ওই ডিলেড এফআইআর দেখিয়ে ওই বুধন ঘোষকে তৃণমূলের নেতাকে হচ্ছে যে হাত আড়াল করেছে। সাথে সাথে কয়েকদিন আগে একটা চুরির ঘটনা ঘটেছে। আমরা থানাকে সমর্থন করি চুরির বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য, কিন্তু যে ছেলেটিকে ধরেছে রাজেশ বাউরি, তার হচ্ছে মাকে এবং দিদিকে 2 দিন থানাতে আটকে রেখে দিয়েছিল এবং তাদের উপরে অকথ্য অত্যাচার করেছে। শেষে হচ্ছে যে বেলিয়াতর সমবায় ব্যাংকে তার পরিচারিকার কাজ করে জমানো টাকা 500, 700, 800 করে সমবায় ব্যাংকে জমা ছিল। সেই টাকা পুলিশ এখানে 2 দিন পরে ওই রাজেশ বাউরির দিদিকে নিয়ে গিয়ে সেই টাকা তুলে পুলিশ রাজেশ বাউরির রিকভারি দিকে দেখিয়েছে। এইরকম নির্লজ্জ এই থানার ওসি। সেই জন্যে অবিলম্বে হচ্ছে ওই টাকা ফেরত দিতে হবে। গরিব মানুষের পরিচারিকার কাজ করা যে মহিলা, তার যদি চুরির টাকা চুরির পরে জমা পড়তো, থানা যদি গোটাটা নিয়ে নিত, আমরা প্রতিবাদ করতাম না। কিন্তু আমরা দেখছি যে তার কুড়ে কুড়ে বছরের পর বছর হচ্ছে তার জমানো টাকা 20,000 টাকা তুলে থানা হচ্ছে রিকভারি দেখিয়েছে। ওই টাকা অবিলম্বে ফেরত দিতে হবে। আর কেন ওই আন্না ঘোষকে, যে বুধন ঘোষ তৃণমূল নেতা মাথা ফাটিয়ে দিল, তার হাজবেন্ড হচ্ছে 15 দিন জেল খেটে এলো, আর সেখানে হচ্ছে কান্তমোহন ঘোষ তার স্বামী তাকে জেল খাটালো, আর বুধন ঘোষকে হচ্ছে যে মানে একদিন গেল গিয়ে আগাম জামিন নিয়ে চলে এলো। বিরোধী দল শুধু না, সাধারণ মানুষের উপরে এরকম অকথ্য অত্যাচার হচ্ছে, যে কোনো মানুষের। গতকালের ঘটনা, গতকাল থানা থেকে হচ্ছে যে দুর্গাপূজায় 50,000 টাকা করে দেওয়া হচ্ছে। 4টে আমাদের বেলিয়াতর এলাকার 5টা বেলিয়াতর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার 5টা পুজোতে টাকা দেওয়া হতো। চাঁদুরের একটা দুর্গাপূজায়, যেহেতু তারা হচ্ছে যে এক নেতা, তৃণমূলের এক নেতা যখন নেতা ছিলেন তখন তাদেরকে টাকা দেওয়া হয়েছে, কিন্তু এখন তিনি দল চেঞ্জ করে বিজেপিতে গেছেন বলে গোটা কমিটিকে ওই 50,000 টাকা দেওয়া হয়নি। এইরকম কার্যকলাপ বেলিয়াতর থানাতে হচ্ছে। জনপ্রতিনিধি আমি, এই এলাকার এমএলএ, প্রাক্তন এমএলএ কে এখানে ডেকে টাকা দেওয়া হয়েছে, অথচ আমাকে টাকা দেওয়ার জন্য আমাকে ডাকা হয়নি, আমাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি। এই দলবাজি, এই দলতন্ত্র এখানে কায়েম করছে ওসি প্রতিদিন। এখানে তৃণমূলের কোনো আড্ডাখানা নয়, একেবারে মুখ বন্ধ করতে চাইছে পুলিশ। পুলিশ চাইছে যে কোনো অন্যায় অত্যাচার বিরোধী দলের উপরে হোক, পুলিশ সেখানে তৃণমূলকে হাত আড়াল করবে। এটাই হচ্ছে 2021-এর ট্র্যাজেডি নিয়েছে। অবশ্যই আমরা আজকে একটা সাধারণভাবে একটা ডেপুটেশন দিচ্ছি, এর পরবর্তী সময়ে আমরা বৃহত্তর আন্দোলনে যাব। बांकुड़ा से अनूप राय की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के कुलस्तोड़िया कोयलेरी खदान में लगी आग और गैस रिसाव पर नियंत्रण कर लेने का दावा ईसीएल प्रबंधन ने किया। वहीं सोमवार सुबह श्रमिक नेता खदान का निरीक्षण करने पहुंचे। रानीगंज ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के कनुस्तूड़िया खदान में लगी आग और गैस रिसाव पर नियंत्रण कर लेने का दावा ईसीएल प्रबंधन ने किया।
वहीं सोमवार सुबह से ही खदान का निरीक्षण करने के लिए आए श्रमिक नेता हरेराम सिंह, पूर्व सांसद आरसी सिंह, श्रमिक नेता एसके पांडे प्रमुख रूप से निरीक्षण किए। वहीं मुख्यालय के निर्देशक की एक टीम कोयला खदान का सर्वेक्षण करने आए हैं, जो पिछले एक सप्ताह से कनुस्तोड़िया कोयलरी खदान के अंदर गैस के रिसाव और आग लगने की सूचना पर कार्य कर रहे हैं। वहीं ईसेल प्रबंधक श्रमिक संगठनों की ओर से यह आरोप लगाया जा रहा है कि खान को सुनियोजित तरीके से बंद करने की साजिश है। यही वजह है कि प्रबंधन इस स्थान को आग के हवाले कर देना चाह रही है। इस बात पर श्रमिक संगठनों के सदस्यों के साथ साथ श्रमिक और प्रबंधन के बीच जमकर कहासुनी भी हुई। लेकिन सोमवार सुबह से ही कोयला खदान को सुरक्षा को लेकर प्रयास जारी है। प्रबंधन का कहना है कि प्रभावित क्षेत्रों में स्टॉपिंग वॉल पूरी तरह से लगाया जा रहा है और उस क्षेत्र को सील कर दिया जाएगा। हालांकि अनुभव प्राप्त যা বলছেন কন্ট্রোলেড। এখন আমি নিজের লোকের সঙ্গে কথা বলবো যে আন্ডারগ্রাউন্ডে রেগুলার যাচ্ছে, যে আমার সেফটির লোক আছে, যে সুপারভাইজারি স্টাফ আছে, ওদের সঙ্গে কথা বলে এখন আমি কিছু কোনো ওপিনিয়নটা বানাবো। আর হায়ার ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে আপনার যদি কোনো এদের কোনো ফল্ট আছে তাহলে উপরের যা ম্যানেজমেন্ট আছে তার সঙ্গে কথা বলবো। রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আপনারা কিছু বলবেন? কয়লা খনিতে ধরুন এটা 2009 সালে আগুন লেগেছিল, আবার নতুন করে হিটিং হচ্ছে, দেখুন যে জায়গায় যে কোলারি যেই রকম ইনকিউবেশন পিরিয়ড থাকে, আস্তে 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 করে একটু বাড়ে, একটু সামান্য যে হিটিং হলো, হিটিং হতে 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 তো বেড়ে যায়। এটা যখন বেড়ে গেছে তারপরে এদের ঘুম ভেঙেছে, অসুবিধাটা এইখানে হয়েছে। এরা সঙ্গে সঙ্গে যাঞ্চ করে যদি করতো তো অত চিন্তা থাকতো না, দুশ্চিন্তাও থাকতো না, ইনসিকিউরিটিও থাকতো না। तो এখন কি नहीं, ऐसे प्रबंधन के खिलाफ में आप लोग क्या कार्रवाई करेंगे? देखो, कार्रवाई तो करने का अधिकार हम लोग का नहीं है। हम लोग अपनी बात को सेफ्टी कमेटी में या डीजीएमएस के पास में या मैनेजमेंट सीएमडी के पास में जब भी मीटिंग होगा अपनी बात को रखेंगे। इसमें कहाँ ह्यूमन एरर है, इसको ह्यूमन एरर बोलते हैं, कहाँ पर ह्यूमन एरर है, ह्यूमन फेल्यूर है कहाँ पर, वो देख करके अगर चूँकि यहाँ आग लगा था और आग लगा था तो स्वाभाविक है कि आग कहीं दब के रह गया है, बढ़ा नहीं है। लेकिन जब जैसे सुजोग उसको मिलेगा, उसको जैसे ऑक्सीजन मिलेगा तो आग बढ़ेगा। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। पश्चिम बर्धमान जिला आदिवासी जामुड़िया ब्लॉक कमेटी की ओर से कई मांगों को सामने रखते हुए प्रखंड विकास पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। पश्चिम बर्धमान जिला आदिवासी जामुड़िया ब्लॉक कमेटी की ओर से कई मांगों को सामने रखते हुए प्रखंड विकास पदाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा। विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व आदिवासी नेता संजय हेमरम, सुनील सोरेन, नरेंद्र तुड़ू, श्यामल मुर्मू, जनक हांसदा ने देते हुए कहा कि जामुड़िया ब्लॉक के पंचायत क्षेत्र में आदिवासी लोग विभिन्न सुविधाओं से वंचित थे। उन सभी मांगों को उनके सामने रखते हुए जामुड़िया में आदिवासी समाज द्वारा धरना दिया गया और अधिकारियों को मांगों को एक ज्ञापन सौंपा गया। उन्होंने मांगों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि उनकी पहली मांग ये है कि सभी आवासीय क्षेत्रों में पीने के पानी का प्रदान किया जाए। दूसरा, आधिकारिक तौर पर बिजली की व्यवस्था होनी चाहिए। सभी आदिवासी परिवारों को पट्टे पर जमीन देना होगा। चौथा, जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है उनके लिए राशन कार्ड की व्यवस्था करनी होगी। आदिवासी संप्रदाय के मुखिया को भत्ता देना होगा। संताली भाषा में स्कूल की व्यवस्था करनी होगी। जाहिर थान को निर्माण करना होगा। बीडीओ कृष्ण राय ने कहा कि आदिवासी निवासी अपनी चॉइस मांगों को लेकर मेरे पास आए हैं। मैंने उनकी मांगे सुनी। वे सभी चीजें जो मेरे द्वारा संभव है उन्हें जरूर पूरा किया जाएगा। अन्य मांगों को उच्च अधिकारी को सौंपा जाएगा। আদিবাসী এলাকায় যা হচ্ছে পাট্ট দেওয়া কেন না কেন প্রশাসন তুমি জবাব দাও। আদিবাসী এলাকায় সুস্থ পানীয় জলের ব্যবস্থা করা কেন না কেন প্রশাসন তুমি জবাব দাও। আদিবাসী এলাকায় সুস্থ পানীয় জলের ব্যবস্থা করা কেন না কেন প্রশাসন তুমি জবাব দাও। এই জামুড়িয়া ব্লকের আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকার মানুষ ন্যূনতম
পানীয় জল আমরা এই পুজোর পর দেখতে চাই। আদিবাসী এলাকার সমস্ত এই ব্লকের সামনে এসে অবস্থান বিক্ষোভ করব যতক্ষণ না পর্যন্ত আমরা আমাদের সুস্থ পানীয় জল। আজকে পশ্চিম বর্ধমান আদিবাসী গাঁওতা জামুরিয়া ব্লক কমিটির পক্ষ থেকে পঞ্চায়েত এলাকা যে আছে সেই পঞ্চায়েত এলাকায় আমাদের আদিবাসী মানুষের 10 দফা দাবি নিয়ে আমরা জামুরিয়া বিডিও সাহেবের কাছে দাবি ডেপুটেশন দিতে এসেছিলাম। 10টা দাবির মধ্যে যে দাবিগুলো মুখ্য, যেমন আমাদের আদিবাসী পাড়া, যেমন আপনার ডবরনা হলো, আপনার শ্যামলা পঞ্চায়েত, পড়াশিয়া পঞ্চায়েত, সেখানে এখনও পর্যন্ত পরিশুদ্ধ পানীয় জল তারা পাচ্ছে না। পিএইচ থেকে যে জল পাওয়ার কথা সেই জলটা এখনও পৌঁছায়নি, যার ফলে আমাদের আদিবাসী মানুষরা পরিশুদ্ধ জল পাচ্ছে না। এটা আমরা বিডিও সাহেবকে জানালাম। তার সঙ্গে আমাদের যে আদিবাসীগুলো যে জমিতে বসবাস করছে এই ব্লক এরিয়ায়, সেই ব্লক এরিয়া এবং আমাদের কিছুটা কর্পোরেশন এরিয়া, সেইখানে তাদের জমির পাট্টা, বাস্তু পাট্টা নেই এবং অনেক সরকারি খাস জমিতে আমাদের আদিবাসী মানুষরা কৃষি কার্য করে জীবনযাপন করছে, সেই জমির পাট্টা এখনও দেওয়া হয়নি। সেই দাবি আমাদের ছিল। তার সঙ্গে আমাদের যে জাহের থান, আমাদের যে পবিত্র আমরা মনে করি যেখানে আমরা পুজো অর্চনা করি, জাহের থান এবং মাঝি থান, সেই সরকার নির্দেশ দিয়েছেন সেই জমিগুলোর পাট্টা দেওয়া এবং সেগুলো সৌন্দর্যকরণ, বিউটিফিকেশন করা। সেই দাবিগুলো আমরা বিডিও সাহেবের কাছে রেখেছি এবং এটা দীর্ঘদিনের আমাদের দাবি। সরকারি অর্ডারও আছে এখনও পর্যন্ত, কিন্তু সে আমাদের জাহের থানের পাট্টা এবং মাঝি থানের পাট্টা পায়নি এবং আমাদের যে জাহের থান এবং মাঝি থান নির্মাণ করা হয়নি সরকারিভাবে। মাতৃভাষায় শিক্ষা অর্জনের সকলের অধিকার আছে, সেই জন্যে আমাদের সাঁওতালি ভাষায় এবং অলচিকি লিপিতে পড়াশোনা করার জন্য স্কুল আমরা দাবিপত্রে দাবি রেখেছি, আমাদের দাবি। তার সঙ্গে আমাদের যারা আদিবাসীরা আছে, এই যে কোভিড-19-এর ফলে অনেক আদিবাসী কাজ হারিয়েছে এবং কাজ হারানোর ফলে তারা না খেয়ে মারা যাচ্ছে, অনেক জায়গায় না খেয়ে থাকতে হচ্ছে ওরা দীর্ঘদিন ধরে। সেই জন্যে আমরা বিডিও সাহেবকে আমরা জানিয়েছি যে রেশনিং ব্যবস্থা, রেশনিং সেইগুলো করছেন যদি একটু আমাদের বলেন। তিনি আদিবাসীদের বিভিন্ন দাবি দেওয়া নিয়ে ওনারা আমাদের এসেছিলেন, শান্তিপূর্ণ আলোচনা হয়েছে। যা যা ওনাদের দাবিগুলো রয়েছে সেগুলো কিন্তু আমার তরফ থেকে মিটিয়ে দেওয়ার চেষ্টা আমরা করেছি, সেটা নিয়ে আমরা লিস্টও নিয়েছি। আর এরপর যেগুলো আমার তরফে যেগুলো সম্ভব হচ্ছে সেটা আমি এসডিও সাহেব বা ডিএম সাহেবের কথা বলে যাতে ওনাদের সমস্ত সমাধান করে দেওয়া যায়। जामुरिया से दिलीप साव की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। आज की खबरें यहीं समाप्त करेंगे, मगर उससे पहले आज की सुर्खियां और एक बार। दुर्गा पूजा के उपलक्ष्य पर दुर्गा पूजा कमेटियों को 50,000 रुपए का चेक प्रदान। बांकुड़ा के वाइस चेयरमैन कोरोना पर विजय प्राप्त कर वापस लौटे। तृणमूल कांग्रेस का उद्घाटन नगर निगम के मेयर द्वारा। सामाजिक संस्था संप्रीति जन कल्याण सोसाइटी की ओर से जरूरतमंदों में वस्त्र वितरण। बाइक एवं पिकअप वैन में जबरदस्त टक्कर जिसके कारण बाइक सवार घायल। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए पीवी न्यूज। नमस्कार।